God's timing. Amen? Let's trust on God's timing sa atong kinabuhi. Isalin nato ang timing sa Ginoo. Kaya usahay, dili nato ang atong timing, ang atong salika sa atong kinabuhi, usahay ma-out of time na. Or ma-advance na atong buhaton at dili na magiging kabubuton sa Ginoo. I believe most of us, and all of us, we want God's blessing in our life. Amen? Amen? Amen. Lord, we want that. We desire that. Hallelujah. In the book of Ecclesiastes 3 verse 1, there is a time for everything, and a season for every activity under the heavens. There is time for everything. There's time to cry, there's time to love, there's time to dance, there's time to sleep, there's time to eat, there's time to exercise, everything. There's time to marry, there's time to mourn, there's time for everything. But because of that, there is the best time we have in this world. God's time. Amen. Spending time with God and trusting God's time in our life. You are, kinahanglan ikaw na tao na you are in the right place, doing the right thing in the right time, with the right heart. Kapag ka na ikaw sa tao, you are not perfect. We are not perfect. All of us are not perfect. All of us, me, myself, I have struggles, I have obstacles sa kinabuhi, na may mga rocks sa kinabuhi, na ilindot, ay labi. All of us, there is no walay accepted. We are all imperfect. Do you believe? Kasi ako ay ito, anak kamo din. We are imperfect. We are not perfect. But we have the same common. Kita natin common sa buhay. We come together worshiping a perfect God. Amen? Trusting a perfect God. No? Leading a perfect God. Trusting His ways. Trusting His plan. So kaya kinasya mo may atong kisaligan, atong saligan ang iyong time. Kaya usahay, din kita ma-fail. Din kita masakitan. Din kita ma-failure, din kita ma-disappoint by not trusting His timing. Can you say amen to that? Okay. Hallelujah. Trusting God's timing is a lesson that we need to learn through His ways, through His word. Ecclesiastes has helped us to remember or to remind us, amen, na ay saktong panahon sa saktong higayon. Nakayutod ko nga, i-share lang kayo yung dili talang maayo, dili talang maayo, ikan sa Ginoo. Muturo ba na? Oh, Pastor, I think that's not true. Okay, talang maayo, ikan sa Ginoo. Talang dili talang maayo, ikan sa Ginoo. Pero talang ikan sa Ginoo, maayo. The world can offer good. If you are a single lady and then attracted kayo ng babae, dahil mga lalaki na tuloy, they are looking good. Smells good. Act good. Offer good things. For it to easy to deceive. But they even see. Naiyon ang Bible, naibutan na maayos sa kanilang pagsagot sa tao. Pero sa unahan, maaarap din po ang kapahamakan. Katubag sa inyo. Money is good. Di ba?
Money is good. But if you don't know or you don't have wisdom, money is a good tool, but he is a lousy master. The love of money is evil, the root of all evil. But money is good. Tanang butang nga gihatag sa ato sa Ginoo puro maayo. Unay mga butang nga gihatag sa Ginoo kanato, but first impression nato murag dili maayo. Pero makapapaayo sa iyo. Pinaagi sa pagsalig natin sa iya. Especially timing sa atong pinatuloy. Ang kalibutan karon nagkinahanglan og paspas. Nakabalay ba ko ka daghan ninyo madunggan na ngayon lang. Paspas ba panahon? Paspas ng oras. Sa tinuod lang ang time, wala siya paspas. Seconds, minute, naagapot sa sabi. Kaya lang, ang kalibutan, daghan na itawag makakuha sa atong attention. Makapatay sa atong panahon. Saan so, unang panahon, tugay kay nang itawag na tuig. Kaya doon ka tuig na imong panahon na itong abroad o itong Saudi, inuupo. Dugay kay na. Mulakat pa lang ang imong papa o ito abroad, grabe ng road ay dughan. Musakay pa lang siya sa Kenan, grabe na kayo kaminaw. Duha ka tuig din hindi mo siya makita. Grabe na kayo uhaw din mo sa presensya sa inyong papa. Ang duha ka tuig dugay kayo. Pero karon ang duha ka tuig lingon pa, paspas na po kayo. But the time never comes. Wala siya na pa.